Ano po? Dito naman tayo mang gusto. Sino yun? Grabe naman profile yun. Ang harap. Kaming dalawa ni Barney. Ano yun? My love. Ano yun? MM Si Lyra, my love. Hindi ka marunong MM naman. Ay. Tira ulo ka ba? May winery ah. Winery, Kaya gila sa bakery eh. Uy, Dalawa nasa na ano, kaya sa- connector. Connector. Connector lang. Hoy, gago na sa response na, be. Buka na pala ka! Buka Nasa na bahay. buka! Ali! Hala ka. Tapel. Sige, kunin mo yung ka. Yung ka, dali. Spree. Uy, kalma lang. Legendary. Meron sa mid naka-headlit. Naka-headlit, naka-headlit. Team Uy, let's go. Nice. Nakatermate ka ba? Naka-MG42. Naka-thermal yan. Sasabi niyo. Ang ML ba naman nagtatermite kayo? Pasaway. Legendary. Tara, Subway Surfer. Tara. Guys. Ay, ang cute ka sila. Oy, siguro Ang next game. bilis naman 6 Mas ako minutes pa lang. sa Hoy, 6 minutes pa lang. Tapos Wala pa akong ult. Ayun na, bilang ka. huli. Grabe. Sila. Nahuli ko po sila. Nice one po sa akin. An enemy. Here, You South. destroyed a Push turret. natin to, oh. Tara. Push na yun. Down. Ay, hindi pala ba tayong hayop na yun. Ba't tumahimik? Team destroyed a turret. Simula. Mga panibago. Okay, yun naman. Nasa wide na rin kasi. Well, sa baba nung hotel. Hindi talaga natututo itong hayop na ito. Hotel daw. Uy, gabi na sa kayo dito. Bigay rin naka-headlit. Mega kill. The boxes. Destroyed a turret. Slain. Oo, ganda tumakas. Grabe, pati ba ata, oh. Yung matulan. Ito na kay Kagin. Para magsa dito. Puta, dalawa sila. Unstoppable. Tigil siya. Ay, puta nga yung hinalo. Ay, Tigil siya eh. manyakan mo na. Manyakan. Pasok tayo. Ito. Ano na? Ang pangit na paking ganon. Uy. Hi. Feeling spree. Sorry, guys. Grabe, inagaw. Manyakan mo na. Pasaway. Ito push. Okay, bili ako at mag-kill. Naka-hard scope yung isa. Ano yun? Good. Dalawa na sila. Bita ito. Andito Grabe, ito naman nila. Wow, one Johnson ability. So good. Team destroyed. Huwag niyo muna tapusin. Huwag niyo muna tapusin. Dragon. Farm natin. Ay, kasi Yan eh. Pati minions naman si Kian. So good. Pati minions nila gagi. Hindi nila kinasa. Yan yung minions. Look ako. Triple kill. Grabe gawin natin ng 60. Ito late game. Sweet live lahat. Ako pa. People know about Omnilla. Pressure na pressure yung nila. Oo nga. Nag-ocean na lang pala. Hindi nakasisi nila. Ang lakas na ito. Oh, sila gano'n. Oh no. Oh, nagwawagi.
nga. 3 minutes lang ito lalabong-labo. Classic lang naman. Your turret is under attack. Salamat po. You have slain. Oh, nice one. Masakit, no? Nandiyan, yung fast Our base is under attack. Your attack has slain an enemy. Tama, hindi silver yan. Silver ako? Grabe Ay, siya. sana all. Wow, MVP ba si Denden? Quad and play. Wait lang. Joke lang eh. Patayan, Ben. Nice one. Ano tong ult na ito? Yung ulti ko. You have slain an enemy. Nice one, din. Nakawait ka kanina eh. Tawag to. Hindi pag lumapit. Tawag na kasi yung lang. You have slain an enemy. Hindi ko ako. Niya. Ay, push. An ally has slain. Turret destroyed. Boss. Boss, kalma mo. Chance to join my fan club. Boss. 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 Tagal naman, puso. Ay. Shut down. Patay. Double kill. Sorry. Okay lang yan. No way. Kaya na yan. Hindi ka agad sakit. Eh. Na-ulti niya, hindi tumawa. 2 weeks lang, boss. Ay, baka na din. Monster kill. Uy, wow. Shut down. Ano ba to? Nagalat sa akin. Yung kay yung putik. Yun, one hit, God. Bakit? Joke lang naman eh. Joke lang naman eh. Hello po, nice game po. Hello po. Have a nice game po. Your team launched a turret. You have slain an All the world and one arrow. Hindi ko makama yung ano. Gago. You have slain an enemy. Bunat niya. Di biro. Ally has Pag nasan ko yan, patayan. initiate retreat. Oo, pagka na sa Hindi panan. kaya, hindi kaya, hindi kaya. Walang kasama. Slain an enemy. Sorry. Damay pa yung ano, trip. Tara, Wala kaya. na siyang buhay kanina eh. Double kill. Back ka din. Paano ko buhay ka pa eh. Killing. Slow tayo. Alam, magkano yung mga magpapalas. Back kayo. Ayun na yun, ando siya. Buhay pa! Uy! Patay tayo. Enemy has Nice one. Namatay na. Nasa taas sila, nasa taas. Ayun na. Malaki location na. Malaki location. Uy, patay na. Ayun na. Nice. Sorry. Dito ko. Third. Nice one. Tapos yan. Patayan. Nice one, guys. Minya. Nice one. Nag-ulti. Ano ba yun? Lang, sorry. Lang, yung bunta. Yung bunta. Ang bobo ng crit support. Talo sila. Alam mo. Alam mo. Alam mo.